हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शकुंतला ट्यूटोरियल। आमे माने ओडिया साहित्यर दर्पण पुस्तकरू रीति साहित्य बा मध्ययुगीय साहित्य संपर्कित 380 टी एमसीक्यू डिस्कशन करि सारिचे। नेक्स्ट क्लास रे आमे आलोचना करि थांते 380 रु 423 टी एमसीक्यू गुड़िक। तेबे चलंतो आरंभ करिबा आजर क्लास। जदि आपण माने हम चैनल रे नुआ अछंती तेबे जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करि नियंतु। तेबे फर्स्ट क्वेश्चन हैला, चतुर विनोद ग्रंथर हास विनोद केउ संस्कृत रचना रे अनुसरण रे रचित? हास्य कल्लोल, हास्यार्णव, हारावती, हितोपदेश। आंसर हब हास्यार्णव। चतुर विनोद ग्रंथर हास विनोद हास्यार्णव संस्कृत रचनार अनुसरण रे रचित अटे। रस बारिधि केउ ग्रंथर अनुसरण रे रचित? रस गंगाधर, गीत रत्नाकर, श्री गीत गोविंद, रस कल्लोल। आंसर हब श्री गीत गोविंद। रस बारिधि श्री गीत गोविंद ग्रंथर अनुसरण रे रचित होइछि। धनंजय भंजकर रघुनाथ विलास काव्य अनुसरण रे उपेन्द्र भंज केउ काव्य रचना करिसंती? छांद भूषण, लावण्यवती, अवना रसतरंग, वैदेहीश विलास। आंसर हब वैदेहीश विलास। धनंजय भंजक रघुनाथ विलास काव्य अनुसरण रे उपेन्द्र भंज वैदेहीश विलास काव्य रचना करिसंती। उपेन्द्र भंजक केउ काव्यर गोटिए छांदरे तीनोटी ऋतुर वर्णना होइछि? लावण्यवती, कोटि ब्रह्मांड सुंदरी, वैदेहीश विलास, कला कौतुक। आंसर हब कोटि ब्रह्मांड सुंदरी। उपेन्द्र भंजकर कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्यर गोटिए छांदरे तीनोटी ऋतुर वर्णना होइछि। उपेन्द्र भंजकर कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्य गोटिए छांदरे तीनोटी ऋतुर वर्णना होइछि। अरखित दास काहार उपासक थिले? निराकार ब्रह्म, शून्य, तंत्र, शाक्त। आंसर हब निराकार ब्रह्म। अरखित दासंक निराकार ब्रह्म उपासक थिले। अरखित दास कार उपासक थिले? निराकार ब्रह्मंकर उपासक थिले। आज्ञा धर्म हेउछि काहार प्रचारित धर्ममत? बनमाली दास, त्रिपुरारी दास, अरखित दास, भीम भोई। आंसर हब अरखित दास। आज्ञा धर्म हेउछि अरखित दासंकर प्रचारित धर्ममत अटे। केउंटी ब्रह्मवाद उपरे प्रतिष्ठित एक तत्वपूर्ण ग्रंथ? भक्त टीका, गोविंद चंद्र, महिमंडल गीता, गुरु भक्ति गीता। आंसर हब महिमंडल गीता। आज्ञा धर्म हेउछि अरखित दासकर प्रचलित धर्ममत। तेबे ब्रह्मवाद उपरे प्रतिष्ठित एक तत्वपूर्ण ग्रंथ हेउछि महिमंडल गीता। महिमंडल गीता ब्रह्मवाद उपरे प्रतिष्ठित एक तत्वपूर्ण ग्रंथ अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपेन्द्र भंजक केउ काव्य अनुकरण रे ब्रजनाथ बड़जेना केली कलानिधि रचना करिथिले? रसिक हारावली, रस पंचक, कोटि ब्रह्मांड सुंदरी, प्रेम सुधानिधि। आंसर हब प्रेम सुधानिधि। उपेन्द्र भंजक प्रेम सुधानिधि काव्य अनुकरण रे ब्रजनाथ बड़जेना केली कलानिधि रचना करिथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रजनाथ बड़जेना केउ ग्रंथटी श्रीमद् भगवत गीतार रास पंचाध्यायी कथावस्तु आधारित रचित? चतुर विनोद, अंबिका विलास, विचक्षणा, श्याम रसोत्सव। आंसर हब श्याम रसोत्सव। ब्रजनाथ बड़जेना श्याम रसोत्सव ग्रंथटी श्रीमद् भागवत गीतार रास पंचाध्यायीर कथावस्तु उपरे आधारित अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता बनिता कविता पिता कले ताकू भोग रसिक नेता केतेही अम्बा रहई योग्यता? एही पदटी केउ काव्यर अंशविशेष अटे?
ରସକଲ୍ଲୋଳ କଳା କୌତୁକ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ଶ୍ୟାମ ରସୋତ୍ସବ। ଆନ୍ସର ହବ ରସକଲ୍ଲୋଳ। କବିତା ବନିତା କବିତା ପିତା କହିବା ଲୋକ ତାର ଉପମାତା। ଏହା ରସକଲ୍ଲୋଳର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ ପଦ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କହଇ ମନ ଆରେ ମୋବଲ କର କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ ବାରେ ଦେଖିବା ଚାଲରେ। କେତେ ଦିନକୁ ମନ ବାନ୍ଧିଛୁ ଆଣ୍ଟ କି ଘେନି ଯିବୁ ତୋର ଛୁଟିଲେ ଘଟରେ। ଏହି ପଦଟି କେଉଁ କବିଙ୍କର ଲେଖା? ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ମହାଦେବ ଦାସ, ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଆନ୍ସର ହେବ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ। କହଇ ମନ ଆରେ ମୋବଲ କର କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ ବାରେ ଦେଖିବା ଚାଲରେ। କେତେ ଦିନକୁ ମନ ବାନ୍ଧିଛୁ ଆଣ୍ଟ କି ଘେନି ଯିବୁ ତୋର ଛୁଟିଲେ ଘଟରେ। ଏହି ପଦଟି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କର ଲେଖା ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଷୋଡ଼ଶାକୁ କେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି? ଚୌପଦୀ, ବୋଲି, ଚଉତିଶା, ଷୋଡ଼ଶେନ୍ଦୁ। ଆନ୍ସର ହେବ ଷୋଡ଼ଶେନ୍ଦୁ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଷୋଡ଼ଶାକୁ ଷୋଡ଼ଶେନ୍ଦୁ ନାମରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମ ଘନ ତୁ ଗଲେ ମଧୁଭୁବନ କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି। ହେବ ଦଶ ଦିଗ ଶୂନ୍ୟ ଅସ୍ଥିର ହେବ ଜୀବନ ନିଶି ଦିବସରେ ଝୁରୁଥିବି ରେ ଜୀବଧନ। ମନବୋଧ ଚଉତିଶା, ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ, ରସକଲ୍ଲୋଳ, କେଶବ କୋଇଲି। ଏହା କେଉଁ ପଦରୁ ଆସିଛି? ଏହା ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳରୁ ଆସିଛି। ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମ ଘନ ତୁ ଗଲେ ମଧୁଭୁବନ କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି। ହେବ ଦଶ ଦିଗ ଶୂନ୍ୟ ଅସ୍ଥିର ହେବ ଜୀବନ ନିଶି ଦିବସରେ ଝୁରୁଥିବି ରେ ଜୀବଧନ। ଏହା ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳରୁ ଆସିଅଛି। ଜୀବନ ଚମ୍ପୁ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଦାମୋଦର ପଟ୍ଟନାୟକ, ବନମାଳୀ ଦାସ, ଦ୍ୱାରିକା ଦାସ, ମହାଦେବ ଦାସ। ଆନ୍ସର ହେବ ଦାମୋଦର ପଟ୍ଟନାୟକ। ଜୀବନ ଚମ୍ପୁ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା ହେଲେ ଦାମୋଦର ପଟ୍ଟନାୟକ। ବନମାଳୀ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଚମ୍ପୁର ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ? ଝୁଲଣ ଚମ୍ପୁ, ରାମାୟଣ ଚମ୍ପୁ, ଗୋପାଳ ଚମ୍ପୁ, କଟକ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଚମ୍ପୁ। ଆନ୍ସର ହେବ ରାମାୟଣ ଚମ୍ପୁ। ବନମାଳୀ ଦାସଙ୍କ କବିତା ଚମ୍ପୁ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ହେଲା ରାମାୟଣ ଚମ୍ପୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ କାହାର ରଚନା? ଗୋବିନ୍ଦ ରାୟଗୁରୁଙ୍କ ରଚନା। ଗୋବିନ୍ଦ ରାୟଗୁରୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଝୁଲଣ ଚମ୍ପୁ କାହାର ରଚନା? କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରଚନା ହେଉଛି ଝୁଲଣ ଚମ୍ପୁ। ମୋହନାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ କାହାର ରଚନା? ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କ ରଚନା ହେଲା ମୋହନାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ। ଶ୍ରୀ ରାଧାମାଧବ ଚମ୍ପୁ କାହାର ରଚନା? ଏ ରାମମୂର୍ତ୍ତି ବେହେରାଙ୍କ ରଚନା ହେଲା ଶ୍ରୀ ରାଧାମାଧବ ଚମ୍ପୁ। ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କ ସମର ତରଙ୍ଗ କାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ମରହଟ୍ଟା ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ? ତ୍ରିଲୋଚନ ବାହାଦୁର, ଚେମନାଜୀ, ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂହ, ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ। ଆନ୍ସର ହେବ ଚେମନଜୀ। ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କ ସମର ତରଙ୍ଗ କାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ମରହଟ୍ଟା ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଚେମନଜୀ ଥିଲେ। ସଂସ୍କୃତ ପରାକୃତ ଖୋରଠା ବାଲି ନାନା ଭାଷାରେ ଗୀତ କବିତ୍ୱ କଲି ଯେ ବିବିଧ ଚୌପଦୀ ଚଉତିଶା ହେ ବୋଲି ଛାନ୍ଦ ପ୍ରବନ୍ଧ ବୋଲିଛି ମୁହିଁ ଯେ। ଉକ୍ତ ପଦଟି କବି ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କ କେଉଁ ପୁସ୍ତକରୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ସମର ତରଙ୍ଗ, ବିଚକ୍ଷଣା, ଦଶ ପୋଇ, ଗୋପୀ ବିଳାପ। ଆନ୍ସର ହେବ ସମର ତରଙ୍ଗ। ସଂସ୍କୃତ ପରାକୃତ ଖୋରଠା ବାଲି ନାନା ଭାଷାରେ ଗୀତି କବିତ୍ୱ କଲି ଯେ ବିବିଧ ଚୌପଦୀ ଚଉତିଶା ହେ ବୋଲି ଛାନ୍ଦ ପ୍ରବନ୍ଧ ବୋଲିଛି ମୁହିଁ ଯେ। ଏହା ସମର ତରଙ୍ଗରୁ ଆସିଅଛି। ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସଙ୍କ ରସବାରିଧି କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ଭାବେ ପରିଚିତ? କାଦମ୍ବରୀ, ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ, ନୈଷଧ, ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାଗବତ। ଆନ୍ସର ହେବ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ। ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସଙ୍କ ରସବାରିଧି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ଭାବେ ପରିଚିତ। ସୁଚିତ୍ର ରାମାୟଣ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ? ରଘୁବଂଶ, ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ, ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣ, ରାମଚରିତ ମାନସ। ଆନ୍ସର ହେବ ରଘୁବଂଶ। ସୁଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ରଘୁବଂଶ ଗ୍ରନ୍ଥର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ଅଟେ।
नेक्स्ट क्वेश्चन अलंकार शास्त्रानुजाई काव्य नायक किपरि स्वभाव हेबा उचित धीरोदत्त धीर प्रशांत धीर ललित आंसर हम धीरोदात्त अलंकार शास्त्रानुजाई काव्य नायक धीरोदात्त हेबा उचित केउ नायक निकटरे आत्मप्रशंसा रहित क्षमाशील गंभीर प्रकृति स्थिर स्वभाव विनयी दृढ़ व्रत महासत्व आदि लक्षण देखा जाइए धीरोदत्त धीर ललित धीर प्रशांत धीरोधत्त आंसर हम धीरोदत्त धीरोदात्त नायक निकटरे आत्मप्रशंसित क्षमाशीलता गंभीर प्रकृति स्थिर प्रभाव विनयी दृढ़ व्रत एवं महासत्व आदि लक्षण मान देखा जाइए केउ नायक मायावी क्रोधी चंचल स्वभाव अहंकारी निज प्रशंसाकारी आदि गुणर अधिकारी होइथाय धीर प्रशांत धीरोधत्त धीर ललित धीरोदात्त आंसर हम धीरोधत्त धीरोधत्त नायक मायावी क्रोधी चंचल स्वभाव अहंकारी निज प्रशंसा अधिकारी आदि गुणर अधिकारी होइथाए चिंता शून्य कोमल प्रकृति कला विद्या निपुण आदि केउ नायकर लक्षण धीरोधत्त धीरोदात्त धीर ललित धीर प्रशांत आंसर हम धीर ललित चिंता शून्य कोमल प्रकृति कला विद्या निपुण आदि धीर ललित नायकर लक्षण अटे त्यागी कृति पंडित प्रभृति केउ समस्त साधारण गुण नायक पाखरे थाए ताकू केउ नायक कुहा जाए त्यागी कृति पंडित प्रकृति जेउ समस्त साधारण गुण नायक पाखरे थाए ताकू धीर प्रशांत नायक कुहा जाई थाए भीम भोई केउ धर्मावलंबी थिले वैष्णव शैव महिमा बौद्ध आंसर ब महिमा भीम भोई महिमा धर्मावलंबी थिले कुंभी पटिया धर्मर प्रवर्तक किए थिले नरसिंह गोविंद अलेख स्वामी भीम प्रधान आंसर हम अलेख स्वामी कुंभी पटिया धर्मर प्रवर्तक हेले अलेख स्वामी केउ धर्मर सन्यासी माने कुंभी वृक्ष रे बक्कଳରେ वस्त्र ଓ उत्तरीय प्रस्तुति करी परिधान करती वैष्णव बौद्ध नाथ कुंभीपटिया आंसर हम कुंभीपटिया धर्मर सन्यासी माने कुंभी वृक्षर बक्कଳରେ वस्त्र ଓ उत्तरीय प्रवृत्ति सृष्टि करिबा तैयारी करी परिधान करी थांती आज आम आलोचना कले 405टी एमसीक्यू डिस्कसन जहाँकि मध्ययुगीय ओडिया साहित्य बा रीति साहित्य संपर्कित अटे नेक्स्ट क्लास रे 407 रु 423 पर्यंत एमसीक्यू गुडी को आम डिस्कसन करिबा आज क्लास टी जदि भल लगी थाए तेबे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवे।